हेलो गाइस, কি খবৰ? আপোনালোক হয়তো সকলোৱে জানে যে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা টিকটকক বিদায় দিলে। বিদায় দিয়া ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা পাকিস্তানো পিছ পৰি থকা নাই। ঠিক তেনেকৈ পাকিস্তানে বিদায় দিলে পাবজি। আমাৰ ভাৰতৰ পৰা টিকটকক বিদায় দিওঁতে টিকটক ষ্টাৰবিলাকৰ যিয়ে ৰিয়েকশ্যন হৈছিলে হয়তো আপোনালোকে দেখিছিলে। ঠিক তেনেকৈ পাকিস্তানৰ পৰা পাবজিক বিদায় দিওঁতে মানুহবিলাকৰ যিয়ে ৰিয়েকশ্যন হৈছে সেইটো আপোনালোকে দেখি আচৰিত খাব। চ' আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ পাকিস্তানে পাবজিক বিদায় দিয়াৰ পাছত মানুহবিলাকৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল। তেনে বলক ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। इसमें इंडियन जो है ना माफिया वो है, वो इसमें अपनी भाषा देते हैं। वो क्या करते हैं कि हम कहते हैं ना किसी को मारा कत्ल कर दिया या अपना कोई बंदा हमारा शहीद हो गया, वो उस पर राम कृष्ण ऐसे नाम लेते हैं। वो उस पे राम कृष्ण ऐसे नाम लेते हैं। कोई सेंस है इस बात की? আমি জানো যে নিউজ চেনেলবিলাকে টিআৰপিৰ কাৰণে যাকে তাকে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে টপকাই দিয়ে। আৰে ভাই, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে তাক মাতিব লাগে যোনে পাবজি এটো যে জানে। কিন্তু পাকিস্তানৰ নিউজ ৰিপৰ্টাৰজনে সেইজনক মাতিছে যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন पांचवी में 5 बार से आप अपने औकात लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। पबजी वो गेम कि जिसको प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड कहा जाता है। बहुत से ममालिक में इस पर पाबंदियां भी लग चुकी हैं। पार्शली पाबंदी लगी हुई है इंडिया में, इराक में, नेपाल में। पार्शली पाबंदी लगी हुई है इंडिया में। হে পাবজি ইণ্ডিয়াত বেন হৈছে। আৰে ভাই, নিউজ চেনেল চলাই আছে, অলপতো ৰাখিব লাগে নলেজ। হা, মই এইটো জানো যে নলেজ ল'বৰ বাবে আমাৰ ইয়াত আহিব নোৱাৰা, কিন্তু ৰিচাৰ্চ নামৰ এটা শব্দ আছে ন, সেইটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা, আমাৰ ইয়াত পাবজি কেতিয়াও বেন হোৱা নাই আৰু কেতিয়াও বেন নহয়। নহয়নে মোদীজী? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भाई मारो मुझे, मारो। फ्री टाइम में कुछ इससे बेहतर भी किया जा सकता है। यूनिवर्सिटियाँ दो ढाई माह से बंद चल रही हैं, अभी भी बंद चल रही हैं। ना काम है, ना कोई मतलब कोई नौकरी करते ना। पबजी के अलावा क्या टाइम गुजारने के लिए करें? और अगर आप लोग को लगता है कि पबजी में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप घर वालों को कहें या हमारी हेल्प आउट कर देंगे, शादी कर दें हमारी। আরে ভাই, মাৰবোৰ মাথা দে ভাই, কৰ কথা নি কৰ পালেগে, চিধা পাবজিৰ পৰা গৈ বিয়া। आपके रिश्ते की कहीं पे बात की जाती है तो उनको अगर वो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है तो उन्हें क्या कहेंगे? लड़का पबजी खेलता है। ৰিপৰ্টাৰবিলাকে কাকো হুকত থকা দেখিবই নোৱাৰে। বেচাৰা ভাবিছে তাক ঘৰৰ মানুহে বিয়াখন পাতি দিয়ক, কিন্তু ৰিপৰ্টাৰজনে তাতো গৈ বাধা দিছে। अगर वो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है तो उन्हें क्या कहेंगे? लड़का पबजी खेलता है। আৰে ভাই, ল'ৰাই কি কৰে, কি খেলে, কি খায়, কি দৰকাৰ? তাইক বিয়া পাতি আনি খুৱাবহে লাগে, আৰু তাই হুনৰ কণী নাখায় নহয় যে ল'ৰাটোৱে খুৱাব নোৱাৰিব। পাকিস্তানে পাবজি বেন কৰিলে, কিন্তু তাৰ নুবৰা খেলুৱৈবিলাকে জানো পাবজিক পাহৰিব পাৰিব? फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। थोड़े टाइम में टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। পাকিস্তানৰ পাবজি বেন হোৱাৰ বাবে অকল পাবজি খেলুৱৈবিলাকৰে দুখ নহয়, তাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাকৰো বহুত দুখ। ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पबजी के ऊपर पाबंदी लगा दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जी रोजी रोटी कमा रहे हैं हम, 400-500-600 रुपया, ये भी इसे जाएंगे कहाँ जाए, क्या करेंगे हम? ये हुकूमत का अच्छा फैसला है कि गलत फैसला है? गलती है जी, अच्छा कहाँ से? দিনটোত 600ৰ পৰা 700 টকা ফল মূল বেছি ইনকম কৰি আছিল, কিন্তু এতিয়া পাবজি বেন হোৱাৰ পাছত সিহঁতি কলৈ যাব, কি খাব, কি কৰিব? कहाँ जाए, क्या करेंगे हम? আৰে এইটোতো সাধাৰণ দুখ। ফল মূল দোকানীৰ যিমান দুখ তাতকৈ আকৌ চাহৰ দোকানীৰ বেছি দুখ। इसके बारे में अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पबजी के ऊपर पाबंदी लगा दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं जी, हुकूमत तो कर ही नाइंसाफी रही है। पबजी जो है इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं? देख ले, हर चीज पर पाबंदी जारी हो रही है, इतनी पाबंदी है, दुकानदार क्या करेंगे? হয়তো সকলো বস্তু বন্ধ কৰি দিলে, এতিয়া অকল এটা বস্তু বাকী আছিলে, সেইটো হৈছে চব্জি, এইকাৰণে পাবজি। আৰু সেইটোকো এতিয়া চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিলে, যিটোৰ পৰা দোকানীয়ে দুবেলা দুমুঠি খাব পাৰিছিল। এতিয়া দোকানীবিলাকে কি কৰিব? इतनी पाबंदी है, दुकानदार क्या करेंगे? এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবি আছে যে পাবজি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে চাহৰ দোকানীসকলৰ কি লোকচান হৈছে। नुकसान ही नुकसान है जी, दुकानदार के काम तो आगे नहीं है। ये बताओ कि हुकूमत जो है ये पबजी के ऊपर पाबंदी लगा रही है, तो ये सही है कि गलत है? गलत है। तो इसका क्या नुकसान होगा? लोगों को भूखे मरेंगे, लोग भूखे मरेंगे। দেখিলে ইমান সৰু ল'ৰাটোৱে জানে যে পাবজি বন্ধ কৰি দিলে ভোকত মৰিব, আৰু আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিলে। जी ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने पबजी के ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस गलत है यार, गलत है, गलत ही है। तो इसका नुकसान क्या है?
बड़ा नुकसान है यार मुल्क वास्ते, मुल्क के लिए नुकसान है। আচ্ছা পাবজি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কিবা সমস্যাৰ সমাধান হ'বনে? अगला फायदा होगा कि हम रोजगार देंगे लोगों को, जैसी जैसी इकोनॉमी चलनी शुरू होगी। अच्छा खान साहब, पबजी जो है खाने वाली चीज है, क्या है ये फौजी पता नहीं किएगा यार। आप बताइए, खाने वाली चीज है, वायरस है, ये खेलने वाली चीज है, ये क्या है? दरअसल ये पिज़्ज़े की तरह तो चीज़ है मुझे लगता है। दरअसल ये पिज़्ज़े की तरह तो चीज़ है मुझे लगता है। আমাৰ অসমৰ মাতফুটা ল'ৰাটোৱে কৈ দিব যে পাবজি খেলে নে খায় নে কি কৰে, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানৰ নুবৰাবিলাকে নাজানো যে পাবজি কি কৰে। ये पिज़्ज़े की तरह तो चीज़ है मुझे लगता है। दरअसल ये पिज़्ज़े की तरह तो चीज़ है मुझे लगता है। গাইছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰু অলপমান দীঘল কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ মাতটো বেয়া হৈ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে শুনি পিনে। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম ভিউৱাৰ্ছগৰাকীৰ লগতে ভাল লগা দুটা কমেণ্ট মই দেখাই দিছোঁ। আৰু শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। যদি আপোনালোকৰ মন যায় তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি দিব। চ' একেবাৰে শেষত কৈছোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ। বাই।